प्रेस लॉर्ड प्रभु को नाम को प्रथम धन्यवाद दिए आज जिते जन वीडियो देखुवा समस्त माँ बापा भाई भाई समस्त को मुझे पुणी थे प्रेस लॉर्ड ज्ञापन करुँची आज गोटे विषय देखा से विषय समस्त माने आम सारा ओडिशा समस्त भिडटी निश्चिंत भाव में आपण मानक भल लगे ही भल लगे से मुझे आपण मानक निजर सुरक्षा मु आपण मानक कहवाई चाहूँगी कहीं प्रिय भाई भौणी मैंने जिते जन माने से जिनस को यूज करने न जानिकी से माने कौन करुँच अनेक लोक मरी भी जाउछंती अनेक लोकर देह खराब होउची अनेक लोकर माने अनेक किसी कौन कौन बेमार रोग बेमार सब पड़ुछि किंतु सही प्रति आमे किसी समय आमे देखिबा आसंतु समय को नष्ट न करी आमे देखिबा पई जिबा देखंतु प्रिय भाई भौणी माने आम सारा ओडिशावासी आदिवासी ओबीसी एसटी जनरल सब विषय को समस्त को मुझे से विषय को आम सतर्क होगा थंबनेल देखिछ आउ जानिछ से ही विषय आउ कौ विषय नहीं से प्रिय भाई भौणी माने से विषयटा कौन मु पुणी थे कहवाई चाहूँगी सरकार चाउल जो माने खाऊं से माने सावधान हूँ प्रिय भाई भौणी माने कौन कहली सरकार चाउल जो माने खाती से माने सावधान कहीं सावधान प्रिय भाई भौणी माने मुझे आपण मानक मु कहीं कहूँ आगरे ए प्रकार हो नथिला गोटे वर्ष कि 2 वर्ष है हाँ 2-3 वर्ष है सरकार चाउल रे कौन प्लास्टिक चाउल मिसुची प्लास्टिक चाउल मिसुची आपण माने चाउल छीनिबा जिबे आउ देखंतु टेस्ट करके देखंतु आपण माने मध्य खाउचंती आमे भी खाउछु किंतु सावधान हेबा कौन कहीं आमको दरकार आमे जगत रे आमे जन्म होइछु कहीं जगत रे बंचिबा पई जते दिन आमे रहिबु सेते दिन पर्यंत आमे बंचिबा पई आमे खाद्य खाइले हैं तो बंचिबा गोटे माने आम शरीर पई आम खाद्य दरकार और आत्मिक पई प्रभु दरकार किंतु आम शरीर रे आमे जदि खाद्य न खाऊ ताहले आमे बंचिबा कि नहीं से प्रिय भाई भौणी माने सरकार चाउल एवं जो आसूची हेले प्लास्टिक चाउल मिसुची अनेक लोक कौन कहते अनेक लोक मानकर पार्टी शुणुची एटा प्लास्टिक नुह एटा विटामिन चाउल ये चाउल दौ माने मध्य कहते विटामिन चाउल माने विटामिन चाउल केमती रहिबो जदि फसल करिकी जदि ताकू आमे माने मिल करा होची मिल कला पर ना कि चाउल होची से चाउल तो रोची भल चाउल माने बासन चाउल माने को अनेक प्रकार माने चाउल रोची बिरयानी चाउल अनेक प्रकार रोचे किंतु सेटा रे विटामिन चाउल बोले कौठू आसुची नाई प्रिय भाई भौणी माने आपण माने जदि विश्वास करू नाहंती जदि आपण माने टेस्ट करंतु आउ देखंतु आउ मु आपण मानकर देखिबा आपण माने मानकु देखैबा पई मु वीडियो गोटे मु लगाई स्क्रिप्ट करी देखैबी माने चाउल माने प्लास्टिक चाउल माने कौथी रे प्लास्टिक रे माने प्लास्टिक रे तैयारी होउची से चाउल आम ओडिशा रे कि जो जो जगार दौरान सरकार चाउल देला बेले सेठी सबु बस्तार कौन से चाउल ही 10% रु 10% पैकिंग ही मिक्स ही हेले प्लास्टिक चाउल आमे खाइले कौन माने आमर पेट माने भल रहिबो
ମାନେ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯଦି ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି, ପଲିଥିନ୍ ଯଦି ଆମର ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ବିଷୟଟା କି ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ 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 ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚାଉଳ ସରକାର ଦେଉଛି, ଆମେ ମନା କରୁନୁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ବି ଖାଉଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ଦେଉଛି ଭଲ ବିଷୟଟା। ସରକାର ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁକିଛି ଦେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଆମେ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ଉଚିତ? ଆମର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ମରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ। ଏବେ କୁକୁଡ଼ା, ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଲି, ମେଣ୍ଢା ଯାକ ଏସବୁ ପଲିଥିନ୍ ଯାକ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଦିନ କ'ଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି? ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି? ତାକୁ କୋଟିଂ କଲା ପରେ, ଛେଲି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ କୋଟିଂ କଲା ପରେ ଯଦି ପଲିଥିନ୍ ଯଦି ସେମାନେ ଗିଳି ଦେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ହଜମ ହେବ କି? ସେ ପେଟ ଭିତରେ ହିଁ ପଲିଥିନ୍ ରହିବ, ସେଇଟା ହଜମ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ତ ମଣିଷ ଯାହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କି ଆମେ ମଣିଷ, ହେଲେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ ଉଚିତ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରକାର ଚାଉଳ ଆଣୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବାଛିକି ଯାହା ବାଛିକି ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। मेरी तरह तुमको भी महज अफवाह लगती थी कि भाई प्लास्टिक के चावल हकीकत में नहीं होते, तो भाई आज ये प्रमाण मिल चुका है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो भाई, इस तरीके से प्लास्टिक के चावल बनाए जाते हैं। तो ये वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों को दिखाओ, वो लोग नहीं जानते हैं कि भाई प्लास्टिक के चावल भी हकीकत में ऐसे बन। देखिले ମୁଁ ମିଛ କହିଲି? ମିଛ କହିଲି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ହିଁ 100% ସତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ବନା ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମିଛ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ ଗୋଟେ ମେସିନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଚାଉଳ ବନେଇକି ଆମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ନା କ'ଣ? ଦେଖ, ଏତେ ବଡ଼ ସରକାର ହେଇ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ମାନେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରୁଛି ବୋଲି, ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବଦଳରେ ଖରାପ ଜିନିଷ କାହିଁକି ପକା ହେଉଛି, ଆମେ ନିଜେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ନିଜେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ଚାଉଳ ଯଦି ଆମେ ପାଉ, ତାହେଲେ ସେ ଚାଉଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କାଢ଼ିକିରି ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିକି ଖାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ଆଉ ଧୋଇବ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚାଉଳ ପକାନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ସବୁ ତଳେ ତଳେ ରହିବନି, ଉପରେ ପଙ୍ଗିବ। ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟତା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ଯେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତ ଅନେକ ଲୋକର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଇଲି ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏବେ ଦେଖ, ଚାଉଳରେ ପଲିଥିନ୍ ଚାଉଳ ବନାଇକି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଉଳ ବନାଇକି ଡାଲିଲେ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତା କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ
ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ତିଆରି କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ ସେଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ନାଇଁ ତ ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ସମସ୍ତେ ସାରା ଦେଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଲୋକ ବାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେୟାର କର। ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କଥା କହି ନାହିଁ ଭାଇ। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ କଥା କହିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନାଇଁ ତ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖା ହେଲେ ଯଦି ମୋତେ ଏଇ କଥା ପଚାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖରାପ କହି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବ ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟତା ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଲି। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।